Hello mga sangkay, so adi na kita ha aton ikaduha nga sponsored na chess video lesson na gi-sponsoran na aton anonymous sponsor. Kun hain ini uyag gikuha ko gihapon ha akon uyag ngadto hanabal mga round 7 inhiya. Ang kontra ko ini taga biliran nangalimot la ko ang ngaran nga niya importante ni maka-score ako round 7 kasi ini pag round 8 diri na dako na effort na ako kinanglan para lang makasulod ako ha top 5. So hini na middle game magkikita ta na lamang kitaan pawn pero compensate lagi hapon ito ya. Amanin ideahan black kay medya pera bishop kontra aton waray kita pera bishop tapos medyo passive pa naton pyesa kontrahan aton kontra active na hiya board. So hinikinanglan ko in activity para dire malubungan akong posisyon ngan saktuan akong reply hini after na posisyon. Nagtira ako hin rook to e1 kunain ang rook dapat mag-control ha open file. Ngan hiniyan akong kontra nag-reply hin knight to f4 kunain magtitikang nahiyahin strong attack king side na may da bishop nganin queen natutok nga diha king side. So iniya na knight diri niya kataragyan kay later on iniya magiging monster iniya atong posisyon. Ngan hini na blunder ako nagplay la ako hin c3 hini na posisyon kunain na ako na Dennis gusto ko mag-create hin pass pawn ha d file pero hini na posisyon dire importante ngayon ang pass pawn ini kundi ang safety features an aton king kay kitaon ta na an active defender la naton king is duwala kontra kun hain may da mga damo nga piyesa naton kontra na andam na atake na naton king. So ini after c3 blunder ito ya kay gintugutan lang naton ang block ini na tira ko na niya ma-open na duso kunay na kontra ni na akong gintira dayon an knight takes h3 check. So dinhi pag-calculate na akong oray na god collapse na god ang akong position kasi sayop ini na c3 move. Kaya dinhi for example kung kaonon tahiya g takes h3 may da queen takes f3 threatening to mate in 1 na ha h1. So for example i-blockade naton i-disconnect naton ang control hand bishop nganin queen para waray mate dinhi. Pero after rook takes e4 knight e3 para defense la pero may da rook g4 threatening to mate in 1 gyapon hini na square with the queen and bishop. So after cover waray gyapon to gamit kay rook takes g2 check la ngan after king f1 rook g1 sacrifice move para ma-divert naton king no choice king takes g1 ngan may da na queen h1 checkmate. So hini pala na posisyon nag-collapse na talaga ko ngan awaray ko tiya kao na dida kundi nagtira la kon king h1 hoping na pwede pa ko makamove an akon rook kaigbaw sa pool hini dinini square or didi para matahuban la ang bishop makusog na kasi ang bishop hini na posisyon. So after king h1 nagabiling gap hin makusog na tira after queen h5. So after queen h5 waray nagod pag-asa ko ini bisan pa tumira ko in rook to e3 hini defending hand third rank nga dipinsa lahi ni na knight para later on pwedeng ko i-grab may dako dipinsa dida tapos bishop to g2 pero useless na nga gyapon kay may dala simple la na knight g5 discover check. So kung mag-cover gin-coveran check may dala queen h4 check gyapon and after rook h3 queen h3 check gyapon. So di makakaw ng queen kay pin and pawn kay bishop. So after king g1 queen h2 checkmate na. So after queen h1 hini na akong posisyon tumira ako kontra hin queen h5 and then rook to e4 waray na talaga although naglungting ako na din pero orhin na ito ya bisan pa na cover an ito na diagonal nga to highlight square bishop kay may dala simple lang na rook takes e4 kunahin amo to danya gintira and after d takes e4 adiyan matindi na move na akong kontra knight g5 check. So discover check gyapon
nganin threatening to capture han aton defender h2. So after king g1 nakon next f3 na hiya check, waray na defender h2 bisa ko pa to kaonon may na mate n1 pero hindi na posisyon, waray na ako nagpamati, nagresign na ako. So an ako ni score din ni 3.5 around 7. So waray na, di na ako makapas kasi kinanglan ko maka-score hin 5.5 or even 6. So balik na posisyon, sakto na akong tira na rook to e1, control the open file. Ngayon after knight f4 dapat diri c3 ang akong tira ni kay blunder hiya, may dala knight takes h3 and perde na kita. So ang mapoy na tira ni is rook to e3. So amad to gi-defend an knight nganin ang third rank. An idea, for example, after knight takes h3 check, may dala g takes h3, and after rook takes e3, queen takes e3, again defending an aton queen kontra hini. Although pwede ka unon after queen takes f3, pero after queen takes f3, bishop takes f3 nganin bishop g2, bishop takes g2 nganin king takes g2, hini na posisyon may da kita equality ha in game. So may daya unom ka pawn, may dalat kita unom na pawn. So ama to dapat an aton tira hadi na posisyon after knight f4 rook e3 la, pero na blunder ako, nagplay ako c3. So after knight takes h3 na akong kontra, waray na dinhi, na pressure na ako kay nakita ko na may nangay king side assault. So after knight f4 nice posting na may da mga atake na natatago. So iniya nakita ko niya liwat niya, nakahinomdom ako pag review ko. Amin yung paborito na posisyon ni Kasparov, knight f4. May dangan ito yung muto na siringya, with my knight on f4 nothing shall be worried with my attack. So madya after knight takes h3 waray na collapse na ako. Nganin king h1 labi na dida, waray na rook to e4. Nganin after rook takes f4, d takes f4, knight g5, king g1, and knight takes f3, na perdidahan kita hatagabiliran. So ama to mga sangkay, damo nga salamat.